Okay, guys, so we start for number 1 for review. I will copy this because you have to draw. So if you are asked to draw, you need to draw. Okay, now number 1. Find the coordinates of the image of line AB, A14, B6,2 after a clockwise rotation 90 about 0, 0. And then B, find the coordinates of the image of line KL after the reflection of the line KL. Okay, line KL after the reflection of line Y equals X. So you have to do it one by one. Actually, the question is like this. This is question part A. And this is question part B. Okay, so, and the best thing is when you can draw it in one graph, just draw it in one graph. Wait, oh, here. So draw it in one graph. For question A, I will use the other color. So for example, this is the blue color. So this is for A. Now, do it as neat as possible. Okay, so we have A1, 4. So this is 1, 1, 2, 3, 4, right? This is A, and B, 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have to do it as neat as possible again. And where is the line? This will be the line, right? I forgot to put point B here. And I want to erase this, just make it a dashed line in order to make it more simple to see, which is the line. Okay, this is AB, and the rotation of 90 degree about 0, 0. Okay, so you have to put the center of rotation. So this will be the center of the rotation, 0, 0. Okay, I don't think we need to draw 0, 0. Now, how do you draw the 90 degree? So point by point. So lihatnya satu-satu. Here, so this is B to the point 0, 0. And if it is 90 degree clockwise, clockwise means you have to go down, right? Bukan down ya, clockwise lah. Kalau clockwise di sini jadinya up gitu kan. So clockwise rotation going down by 90 degree. So you have to use the logic. What is the logic? The logic is like this. If you want to rotate this point B to its image, to become its image of 90 degree clockwise, what you can do now is, actually this is 2,6, right? So where is the position or the exact position if I don't have the graph paper? If you have the graph paper, you don't need to worry about the position. Soalnya dia jelas banget, enak. Kalau ini kan nggak terlalu in scale kan. Jadi harus hati-hati banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, taruhnya lebih-lebih deh gitu ya. Ini kan jaraknya berapa? 2 go up, 6 go right, right? For B. Ya, keep in mind. 2 go up, 6 go right. So if I do the rotation of 90 degree, yes. Itu kok 2,6 bukannya 6,2. Bentar. Oh ya, 6,2. Ya, ini juga posisi salah. 6 to the right, 2 go up, right? X, Y ya. Thank you, Yola. So if you want to rotate 90 degree clockwise, this is the clockwise rotation. So it's supposed to be in 6 go down, 2 go right. Itu udah paling benar. Ya. So this will be your position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau you pakai protractor, sama. Jadi begini. Ya. So this is the position of B. Of the image of B. Okay. If you don't have the compass, still you can do it. This is 90 degree, right? So this is B, just name it 2, -6, right? And we learn about the pattern later on. Next, A. Nah, E-nya juga sama. Kalau E-nya you lihat, apa tadi? Oh, pakai yang muda ya, pakai yang light blue. So if A is 1, 4, it means that 1 to the right, 4 go up. So if I want to rotate this, rotate-nya nggak mungkin sampai sini kan sih? Kalau you rotate-nya begini, itu udah more than 90. 90 itu kira-kira sampai sini aja, right? Sampai kira-kira di sini sih, kira-kira ya, estimation. So we know that the position of image of A will be
4 to the right, 1 go down. So 4, -1. And this will be your image. Kita coba lihat aja, langsung feeling aja sih, bukan feeling ya. Kalau you pakai kompas yang jangka ya, atau you pakai protractor, you don't have to use any of your hunch. Hunch itu apa? Feeling. Ya, kalau you punya kompas ini, kalau you lihat di video kompas ini, enak banget, you tinggal puter aja. But still I cannot do this because I'm so limited in this online learning. Ya, so A-nya di sini langsung image of A. Accent. So where is the position of the new line? Wait, before we do this, we have to make it dash line to clear all the obstacles. Ini ada banyak obstacles-nya ya. Nah, lebih enak. So the image of B, AB is here. A accent, B accent, right? Jadi kayak yuk anggapnya ada satu garis ini. Kalau saya bikin begini ya, wait, tutup. Nah, jadi kayak ada apa ya namanya, bentar ya, mau kasih lihat, mau bikin satu layer dulu yang red, let's say ini. Jadi si ininya, yuk perhatiin ya, di S0.0 di rotate 90 degree dulu, ya kan? Lihat ya ini ya, lihat animationnya ya. Jadi yang pertama di rotate 90 degree, tapi ini senternya di tengah kan, yuk perhatiin deh, senternya di tengah nih tadi. Ya, rotate dulu 90 degree, sih udah 90 degree in 00 gitu. Ya, jadi kayak diputernya agak susah, ini nggak bisa sih, nggak bisa langsung. Jadi kayak diputer, terus ya bukan dijelupin ya, itu Oreo. Nah ini, nggak taruh. Oke, so kira-kira gitu ya. I want to erase this. Now we go to part B. I use the red color, so to make it clear again. So part B, find the coordinates of the image of KL, K2, -2,8. Okay, I don't think we can use the same spaces because this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, too much. So ya udah nggak apa-apa, yuk tinggal bikin pakai graph line aja. Saya pindahin dulu to the left. Oke, biar lebih enak. This is question A. Now question B, we draw the what you call apa sih namanya? Oh, Cartesian diagram. Okay, so B, -2,8. So you have to put the -2 to the left. 1, 2. Wait, it's not in scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this will be your B. Oh, sorry, K. K, -2,8. Ini koma ya, bukan point ya. And then L, 5,4. 5,4. So L will be on the right side. 1, 2, 3, 4, 5. And this will be 4. L. Okay. So we have the line KL right now. And before you draw the line, kalau yang tadi kan kita udah draw the line dulu ya. Kita nggak usah bikin draw the line, nggak usah digambar dulu. Capek, bingung liatnya ntar. Oke. So kita lihat lagi after the reflection. Jadi jangan bikin garisnya biar nggak bingung. Reflection of line y equals x. So what is line y equals x? Kemarin kayak ada yang jawab deh. Y equals x itu gambarnya kalau mau bikin gini aja caranya. X-nya berapa, Y-nya berapa, right? So if x0, y0, x1, y1, kan y equals x, ya kan? If y equals x, it means that whatever the value of x, it will follow the value of y. Oke, saya kasih warna merah agak gelap ya. Jadi gambarnya gini aja, 0, 0, 1, 1. Ini jadi line of reflection-nya. Ini harusnya sama sampai ujung. Dia ray namanya, line ya. Jadi unlimited y equals x. So y can be almost unlimited. So ini kita langsung tahu. L-nya ingat ya, kalau reflection it's supposed to be perpendicular bisector. Okay, so it has to be 90 degree. Ini gambarnya lagi-lagi not in scale. Kalau you dapat, ini L-nya tadi berapa dia? 5,4. Dia pasti ada di sini. Dia jadinya 4,5. Right, ini L action-nya di sini nih. Sorry, gambarnya nggak bagus aja sih. Oke. Karena apa? Yuk coba lihat ya, L action. So, if
L is 5,4. If you reflect with the line y equals x, so the L action will be yang y-nya jadi x, x-nya jadi y gitu. Jadi tinggal di switch sebenarnya. Kalau dia punya sebenarnya ada understanding-nya begitu. Jadi 4,5. Right? So jadi kalau K gimana? You bisa langsung tahu. Kan panjang nih. Apalagi ini grafnya not in scale, right? So if it is not in scale, you tinggal bikin. K is -2,8. So what is K action or the image of K? You tinggal putar. X becomes Y becomes X. How come? This y equals x means x equals y. So you just switch the x and y, right? So 8, -2. 8, -2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. It's supposed to be here. If you draw it in scale, again, if you draw it in scale, you will get it easily. Okay, nggak usah pakai yang logic kayak gini, switch. No need, right? Because you are drawing it in scale. So I use the pink color. This is the This is the real, and this will be the image. Image will be lighter. I think I want to draw it lighter. Okay, so this will be the image. Nabrak ya, nabrak garisnya ya, no problem, it's okay. Okay, so ini realnya. Okay, that's all for number 1. Sebenarnya bisa bikin lebih cepat dari Ayah bikin, but I am explaining so you can get the further understanding. Okay, so let's see for next part. Number 2. Oh wait, I forgot to send to WhatsApp. This is for number 1 review. Now, we continue to the next level. Okay, so much question. I think I have to copy it one by one. Ini satu-satu dulu ya. Ini delete dulu. Okay, number 2. This is number 2. And then this is number 2A questionnya. Nah, centernya ada 30 ya. Ada enlargement, hati-hati ya, enlargement itu kemarin yang salah, kita coba benerin di sini. Let's try to redeem. Okay, I am enabling the annotation. So number 1, kita coba sambil jelasin ya, misalnya kayak misalnya siapa yang mau jawab, you may answer it directly and then you may do in this annotation. I will change this position biar lebih enak. Oke, ada yang mau coba kerjain number A part 1? Siapa aja langsung ya, interaktif aja. Kalau bengong, tunjuk. Anto, coba. Orang paling pertama yang lihat. Anto, you may unmute yourself and coba dijawab gimana tuh, A to B gimana ya? Lihat dulu ya, nggak bisa langsung sih ini kalau ini. How's it, Anto? Udah dapat jawabannya? Belum ya? Yang B part 1 ya? A part 1 dong, dari A dong, dari gimana? Dapat? Transformation-nya apa dulu, terus baru details-nya. Gini ya jawabnya. Yuk. A ke B diapain tuh kalau you lihat Anto? Reflection. Reflection, that's right. Nah, ada benar tuh ya. Di kayak cerminan kan, lawan kan, soalnya dia punya position di sini tiba-tiba. Oke. Nah, the problem is the reflection of a line apa?
True line ya namanya, true line. Nah, you boleh annotate nih, Anto. You mau garisin ya, nggak usah rapi juga nggak apa-apa lah. As long as you try to understand the idea. Ini gampang sih harusnya. Dia rada-rada nggak jelas sih, guys. Agak-agak nggak spesifik. Dia nggak exact position di whole number. There you go. Thank you, Anto. Bener ya. Di tengah ya, kayak in between 1 and 2 ya. Kenapa? Soalnya, you lihat distance-nya. 1, 2, 3, 4, 5. See? Kan dia harus equidistant namanya. If it is equidistant, it means that you have to divide the 5 by 2. Jadi jadi 2.5. Jadi reflection through line, dia kenanya di X equals 1.5 or X equals 3/2. Ya sama aja lah. Atau X equals 1/2. Ya, you bisa pilih salah satu aja. That's for number 1. A part 1. Now, A part 2. Coba ini agak ribet. Kevin, can you try it? Saya bikin dulu. Saya nggak bisa tulis teks sir, atau annotate ya. Apa? Terlalu Sorry? kecil. Gimana? Nggak bisa annotate sir kalau Oh yaudah, misalnya mau jelasin tulis aja, teks. no problem. Nggak apa-apa. Rotation That's right. 90 degrees anti-clockwise. Okay, Centernya good. itu 0, -1. Wih, jauh amat, langsung kelihatan ya. Biasanya, yuk, taunya ini, pertama kan kita lihat dulu nih ya, guys. Kevin udah bener, dia urutannya udah bener banget. First thing, you see that A to C is rotated, right? Diputer ya, dijatuhin jatuh ke bawah. Udah langsung ketahuan rotation. Kevin juga bilang 90 degree anti-clockwise, that's right. Soalnya you lihat arah panahnya sih, counterclockwise. Atau 90 dulu ya, 90 degree counterclockwise. And the centernya pertama, Kevin langsung tahu 0, -1. That's right. But how you achieve that 0, -1? First thing, you have to look at the point of reference. Satu aja lihat, ini yang 90 degree. Ya udah, yuk ambil yang 90 degree. Dari sini ke sini, kan dia udah tahu pasti 90 kan, and clockwise. Berarti dia clockwise 90-nya gimana? Yuk coba cari. Kalau 0, 0 dia 90 nggak? Coba lihat ya, kalau in a straight line. Enggak loh. Ya kelihatannya agak 90 sih. If you look at this, lihat sekilas ya in a glimpse, dia 90. But the difference is the distance is different, right? So again, you have to use the logic of equidistant. 0, ini udah pasti lebih beda lah ya kalau 1,0. Kalau di tengah-tengah gimana? Kalau di sini? Ini udah nggak 90, udah kelihatan banget kan. Yuk mundurin dikit. Nanti coba-coba ya, jadi udah nggak 90 juga lah. Nah, ini yang 90 degree. See? And also, not only 90 degree, but also the distance is equal. See? 3 diagonals, right? This also 3 diagonals. So, rotation 90 degree to the point of reference of, or the center, through center, tulisnya bawah ya, biar enak. Through center of 0, -1. Sebenarnya dia distance-nya sama nggak kalau di sini? Sama juga, guys. Sama. 1 down, right. 3 down, 1 right. 3 down, 1 right. Sama aja, tapi nggak 90 gitu. Yuk coba cari yang se-90-nya. As 90 as you can. Oke. Yang lain juga proven pasti. Yuk coba lihat yang garis lain ya. I use the other color. This point of reference with this point of reference. Dia harus di 0, -1 juga. Coba lihat. See? 90 juga kan. Yuk lihat yang lain lagi. Misalnya yang poin terakhir, yang paling dekat sama ininya. 1, 2. -3, 2. Coba tarik 90 juga. And the center is also always the same. Okay, the center is here. 0, -1. Okay, that's for question A. Now question B. Pakai warna apa ya? Coklat. Okay. B. On the grid, draw the image triangle A. Ini. After enlargement negative half, center 30. 30 di sini. Right? Salah. Hampir ya. 30 di sini. Tuh, aduh, kalau enlargement biasanya udah kayak panik dulu. Padahal gampang. 30.
enlargement scale-nya -1/2. So the negative will give you the notion of opposite side, lawan arah. Okay, opposite. And half will be you half the size, right? Dikecilin. Kalau negatif biasa gampang. Ya coba lihat ya. You tarik semua garis dari any point from A to the center of enlargement. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang red line dulu, yang marun nih. Ini ya, marun nih. Oke. Marun ini dia ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini juga harus 6 divided by 2. Right? 1, 2, 3 berarti. Jadi ke bawah 3, ke bawah 6 ya tadi. To the center ya sih, ini. Dari ini centernya sih, ya tulis center of B1 center. So 1, 2, kalau you mau ke kanan boleh, ke bawah boleh. Ya, up to you. Kalau ke bawah, coba 6 jadi 3 kan. 1, 2, 3. Dia jadi di sini. Kalau you ke kanan juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 also. So this also 1, 2, 3 divided by 2. Sama aja kan. Okay. So this will be the image of the first point. And the green one, the green color. So let's see the green color. Green. 1 go down. Kalau you ke kanan bisa 6 juga, tapi capek kan kalau ke kanan. Mending ke bawah. 1, 2. 2 go down. So 1 go down here. Wait, sini. Hampir aja. Kenapa? Soalnya you lihat garisnya ya. Harus ekstra hati-hati. Bentar, garis ini ada di mana sih? Wait. Ini garisnya harus bedain juga men warnanya. There you go sih, hampir aja. So, di sini ya. So the green color, 1 go down, 2 go down, so this will be 1 go down. Okay. Now, the blue color. Harus diganti warnanya, men, ternyata. Biar lebih enak. Kalau nggak nanti ini bisa kayak mepet banget. Nah, ini ya, the blue color. The maroon with the maroon, gitu ya. The blue with blue, the green with green. Nah, udah lebih enak kayaknya kalau kayak gini. Okay, let's see the blue line. 1, 2 go down sih. 1, 2. Lihat ya, dia punya distance ini. Berarti dia punya opposite distance juga 1. Sini ya. Tapi yang di tempat yang biru. Got it? I think it's quite simple. So this will be the image of B1. Ini. Saya gambar ini aja. Nah, di sini. Okay, there you go. So this will be the image of B1. So B1. Now, triangle A after the translation. Oh, translation enak ya. Kalau translation ngapain? Pindah. -3 and 1. So 3 to the left, 1 up. Right? 3 left, 1 up. Oh, enak nih ada di sini ya. 3 left, 1 up. 3. Jadi lihat point of reference-nya aja. You lihat satu aja, sisanya you tinggal copy paste. Kalau translation kan cuma geser, right? Pakai yang sejauh mungkin. Biar lebih PW gitu, biar lebih enak. 3 left, 1 up. 3 left, 1, 2, 3 to the left, 1 go up. So this will be the image of the maroon part. Oke, you tinggal gambar. Ke bawah 4. Oh ya udah taruh 4. See, 4 go down, 2 go right, and 1 more yang miring ya tinggal di copy paste aja. Udah gesernya begitu. Oke, terus kita tinggal warnain B part 2. And that's done. Enlargement yang scale factor negatif justru kelihatannya lebih gampang ya, soalnya nggak mepet-mepet gitu. Oke, copy lagi. Kita lihat yang number 3 sekarang. Dan Yes? saya mau tanya, itu bedanya scale factor setengah sama 2 itu gambarnya gimana bedanya? Oke, good question. Kita coba bikin ya. Saya mau hapus dulu. Ini copy dulu semuanya. Thank you for the question. E-nya kita double ya. Oke. Double with the same center. Jadi maunya kita ganti si half-nya jadi 2 gitu kan? Benar nggak, Jocelyn? Iya. Oke, kita coba ya. So enlarge A. Question-nya kita ganti. Enlarge A with scale factor 2. Centernya ubah ya. Centernya misalnya 1,0 biar nggak bingung ya. Kalau nggak nanti jadi mabuk. Oke, scale factor 2, centernya 10. 10 di sini. Terus you tarik garis, pull the line. Karena dia positif, nah sih,
karena dia positif, jadi scale factornya positive 2, it means that on the same side of the real image, real shape, and is twice of the image, twice the size, right? Or double the size. Kita tarik garis dulu. Ini yang merah yang di sini lah, yang marun biasa. Ini terus. Kenapa nggak panjangin ke bawah sini, Jocelyn? Soalnya dia pasti on the same side. Ya udah nggak usah dibikin lagi, nggak usah dipikirin. Sebenarnya kalau mau boleh-boleh aja, no problem. Tapi janganlah. Bentar ya, biar enak aja kali ya. Kayaknya kalau biar enak ya oke lah, kita coba gambarin. So ini ke sini poinnya. Nah, berarti kita bisa gambar lebih bebas freehand. Terus next yang blue yang ini aja ya. Nah, sini ke sini, right? To the center also, as always. Aduh, gini nih, bentar ya. Ini titik ini sama titik. Yang ini, bentar. Udah. Tarik garis. Terus yang berikutnya yang hijau. Ini ada green color. Okay, so everything is pulled already on to the center of the enlargement. So sekarang kita lihat, fokus ya. Ini mulai berantakan, makanya bilang yang positif tuh berantakan banget. So A to red, yang red ya, center to red berapa? 1, 2, 3, 4, right? Jadi 4 dari 4 jadi berapa? Jadi 8 kan? Soalnya times 2 kan? Benar nggak? Ini distance-nya nih 1, 2, 3, 4 yang ini. Oke. Terus 4 times 2, 8 kan? 8-nya mulai dari center. Kemarin yang salah tuh selalu dari sini mulanya. Dia bilang, oh jadi 8 lagi dong. Gitu. Enggak. Dari center lagi ya. Jadi becomes 1, 2, 3, agak di atas ya. 1, 2, 3, 4, double, 1, 2, 3, 4. So the A, or the red color will be here. So this is the image of this. Ngerti nggak, Jocelyn? Ngerti. Ngerti ya? Oke, good. Lanjut, abisin aja ya, nanggung ya soalnya. Nah, kalau udah dapat di sini, nah, you mau lanjutin yang pakai biru yang kayak pakai tadi cara kuno, boleh. No problem. Tapi kalau enlargement positif, enlargement yang scale factor of 2 yang ini ya, ini bisa dibikin gampang aja sih, kalau you mau mikir gampang ya. Ini kan dia punya bentuk kan pasti sama ya. Dia punya shape pasti on the same side, so it's not rotated, it's not switch, it's not shift, cuman digedein gitu. Ini kan two line, 2 garis. Kalau you lihat yang biru, pasti di sini kan, bener gak? Become 1, 2 becomes. Jadi yang 2 jadi 4, enaknya gitu. Enaknya ya, begitu ya. Nah terus, kalau ini kan dia punya height kan 4, jadi 8 ya. Oke, double the size, agak jauh gitu. Ini saya tambah lagi ya. Oke. Tak cukup aja sih tempatnya, sorry. Nah terus yang di atas, nanti yang miring ya tinggal di combine ke sini. That's the answer. Ini jawabannya nanti. Oke. Kalau dia minta 1.5 ya berarti ya tinggal 2 times 3 over 2 gitu. 1.5 dia punya scale factor ya. If the scale factor is 1.5, if you change this, you will get the multiplier by 1.5. Jadi dimultiply. Jadi tadi distance-nya berapa, jadi berapa. And start always from the center. Ini yang I mau redeem, ini yang salah kemarin tuh. Oke, ini tetap kirim aja deh ya. Another question, another enrichment of question to revision. Oke, review. Next. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya, next aja ya. Kalau mau nanya aja. Aduh, ini banyak. Number 3. Ini kayaknya semuanya ya kelihatannya ya. If I'm not wrong, ini pasti enlargement sama translation. You lihat, T ke U pasti translate kan. Translate, terus T ke V, enlarge. U ke V juga bisa enlarge. Tapi nggak apa-apa, kita coba bikin aja soalnya. This will be the question. Number 3. And also the drawing and the question. Nah, sisanya kayaknya udah gampang. Tinggal udah hampir setengah jalan nih, guys. Jadi setengah jalan lagi ya jam 12 pas 12. And you have extra time, kira-kira 20 until 30 minutes. Sorry, sir. I mau ke toilet ya. Oke, boleh. Next ya, number 3A. Triangle T after oke, disuruh gambar dulu. Oh, yaudah kita gambar. Pakai pencil tools. Karena kalau pen terlalu tebal nanti bingung. After the reflection of the line x equals negative 1. X equals negative 1 di sini, guys. Ya. Oke. This is x equals negative 1. Oh, pencil ya. Tadi itu pen pantas tebal banget. Nah, ini. Ya. T-nya
reflection x equals -1. Coba siapa ya? Bentar, ayo coba tunjuk aja ya langsung. Angelica, can you do it? Part 1 ya, ini dulu. Langsung Ayo. annotate aja, Sir. Kenapa? Langsung annotate aja. Boleh, langsung aja, langsung, nggak apa-apa. Reflection-nya, berarti di, apa namanya? Oke, langsung, mantap. Benar, ya. Oke, I clear ya, biar rapi. Yes? Baca baca Zoom chat I dong. Oh, Zoom, oke. Oke, Catherine, Yumi. Oke, bener ya jawabannya, but ayo rapiin sedikit. Ini udah bagus. Dia langsung bergambar. Nggak usah mikir juga udah dapat kan. Pokoknya distance-nya 2 aja gitu. Oke, pakai warna merah. Thank you for ini ya. Kok merah jadi begini? Ini dia. Tetap aja jelek ya, tapi udahlah. Nah, ini. Oke. Ini jawabannya. Good. So this is T accent. A part 1. Taruh di dalam boleh, di luar boleh, suka-suka. Next, triangle T after a rotation through 180 about 0, 0. Oke, 180 enak. 180 itu either clockwise sama counterclockwise, no matter. Ya, jadi nggak ada urusan. Yang kalau clockwise ya 90 clockwise, anti-clockwise itu matter a lot. But if 180 it's not matter. It's no matter. You dari sini, misalnya garis ini. 180 clockwise. Gini kan. Jadi ke sini. Ini counterclockwise sama aja. Udah jelasin kemarin. Jadi skip aja. So, 0, 0. Coba lagi ya, satu orang ya guys. Maybe, coba ya. Annotate aja langsung. Kalau you mau langsung tahu. You mau pakai helpingnya juga nggak apa-apa. Dibantu aja. Kalau mau, kalau nyerah let me know. Ya. Oke, good start. Itu baru satu poin yang sudut lancipnya. Nice. Satu lagi. Good. Nah, berarti draw the triangle then. Oke. Good job. Nice. Bener ya. Jadi dia maybe udah lihat progresnya ya. Lihat apa yang maybe kerjain itu semuanya ada stepnya gitu. Jadi dia ikutin stepnya kayak tadi. Oke, clear ya. Biar rapi ya maybe. Thank you for the answer. Pakai pen aja deh. Pen kayak lebih tipis anyhow. Nah, ini dia samain tariknya. Oke. Dia kan ke sini nanti, ke sini dia rotate 980 kan 180 degree. Ya berarti begini aja. Rotate gitu. Ini agak mirip sama reflection sih sebenarnya, agak. Tapi ya agak beda-beda dikit lah, beda tipis. Ini terus ini juga sama begini. Oke. Jadi jawabannya ini. So this is the T accent of A2 ya. Ini T accent A part 2. Oke, nice. Terus yang C. Yang B sekarang. Question B, green color. Triangle T onto triangle U. Ini jelasin. Jadi yang pertama kita gambar, kita sketch the graph. Kalau ini kita analyze, right? How do you analyze the graph? Sekarang saya minta satu orang lagi coba from T to U. Ken, coba from T to U diapain? Ini ya, yang T ini ke sini. Ayo Ken. Oh, Sir panggil Aif. Iya, lu lagi ngapain? Mau dengar kirain Sir. T to U. T to U. T to U. Translation. -2.
2, right? Kan? T to U kan? Ah, Translation Wait. -2 to 2 and 2. ya good. Ya YouTube-nya matiin dulu tuh. Kedengeran masih bocor suaranya. Oke. Ya kalau udah bisa nggak apa-apa sih sebenarnya. I don't mind. Tapi kalau dipanggil langsung respons ya. Oke, next. Bener ya, nih bener banget. Translation -2 to why? Because 2 to the left, 2 go up. Ini lihat satu poin aja dari sini ke sini, gitu ya. Oke, thank you, Ken. Now, B part 2. Pakai warna apa ya? Brown. B part 2, T to F. Ah, ini dia nih. T to F. T to F udah langsung kelihatan ya. Warna terlalu terang dia. T to F udah langsung ketahuan kalau dia itu pasti enlargement. Ya pastilah, enlargement double. Bukan double, even triple, right? From 1 becomes 3. See? Enlargement. Scale factor 3. Yang jadi problemnya sekarang senternya, guys. Itu yang gue males dikerjain. Senternya berapa? Nah, sekarang lihat. Poinnya satu aja ya, dari sini ke sini yang paling enak nih. Lihat ya, dari sini ke sini. Dia harus 3. Berarti yuk lihatnya simple. Ini kan begini dia. Jadi dia anywhere yang bakal ada di sini. Kemungkinannya ada di sini. Sekarang kita coba lihat. Kalau ini udah nggak mungkin negatif. Kenapa nggak negatif? Soalnya they share the same position, right? So it has to be on this side. Hati-hati nih. Saya mau tebelin sedikit. It has to be on this side, right? Because if you put it here, udah pasti negatif. Kenapa? Kalau senternya di sini negatif, soalnya dia opposite side, satu ke kiri, satu ke kanan. So, jadi yuk langsung ketahuan. Kita sapu di sini dulu aja, di sapu bersih. Sapu bersih maksudnya kita tracing. Di sini yang mana jawabannya ya? Oke, kita coba satu-satu. Kalau di sini coba, saya mau kayak warna hitam aja ya. If I put the center is here. So this is 1, right? Jadinya berapa? 1, 2, 3. Ya udah, berarti udah pasti di sini. Gitu, udah kita ceknya satu, geser-geser aja. Kalau di sini, ini berapa? 1, 2. 2 becomes 1, 2, 3, 4. Ini double the size. Orang dia 3 kali lebih gede kan, lihat ininya. Benar nggak? Jadi kita main kayak trial and error aja di sini. Oke. Jadi centernya udah pasti di sini. Oke. So with center of 0,3. Beres. Ya. Jadi pertama, what you can do, pertama kita lihat step 1-nya ya. Scale factor-nya dulu. Terus abis itu dia scale factor-nya positif or negatif. Positif or negatif. Ditentuin dulu. Yang ketiga baru kita check the center. Oke, kalau positif dia on the same side, pasti ya. Dia di sini kan sama-sama ada di kanannya center gitu. Atau kalau negatif dia pasti ada in between. Tapi biasa hampir nggak pernah. Ya, bukan hampir nggak pernah, bentuknya udah kelihatan positif. Masa yuk sengaja nyari di tengah-tengah udah kayak nyari ribut sih itu namanya. Kalau di sini nggak mungkin. Why? Because this to the real is farther than to the image. Nggak mungkin. Ini kan 3/1 juga nih sebenarnya. Tapi you harus lihat image-nya yang mana. Image-nya tuh yang V. Ini bukan F ya guys. Kacau nih. V. Oke. So that's how you do. I think it's quite simple. You harus bener-bener lihat, harus bisa sensing dia punya position. Sense-nya juga nggak sembarangan sih, nggak susah-susah banget sih sense-nya ya. Feeling aja gitu. I think that it's quite simple. Saya mau copy dulu. Sir, Yes. bisa tolong ulangin yang santar itu nggak, Sir? Cari yang santar itu. Oke. Dari center ya. Kenapa dia bisa ada di 0,3? Kayak gitu ya. Jadi kita pertama lihat dulu. Ulangin dari awal karena kalau nggak bingung. T to V. V di sini. Dari T to V. Pasti kalau 2 ini namanya real, ini namanya image-nya kan atau bayangannya atau the changed part gitu. This is real. T to V, you lihat dari T to V dia pasti triple the size, right? Ini kan ukurannya 1 unit. Ini become 3 units. Ya. So I can guarantee you that the enlargement of the scale factor of the enlargement is 3. Terus dia positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Soalnya sama-sama
hadap ke tempat yang sama. Kalau negatif dia bisa begini nih guys. Nah gitu ya. Atau begini yang gede, double the size misalnya. Di tempat lain. Nah ini positive tree. Nah sekarang kita cek positive tree. Karena positif, dia punya size atau side is on the same side. Or the image and the real is on the same side. Same side sama-sama di sini. Berarti bisa langsung notice kalau centernya itu pasti ada di somewhere around here. Oke. Yang kuning muda gini loh. Kenapa? Soalnya dia same size, same position. Di mana? Berarti kita coba tes satu. Kalau pas di sini nggak mungkin. Masa di sini kalau dia triple the size ya berarti jadinya di sini dong. Benar nggak? Jadi begini ya kalau triple the size. Nah, jadi di sini kalau senternya pas di sini, berarti bukan. Senternya kita ganti. Senternya ke sebelahnya. Nah, ini. Sekarang yuk cek. Saya pakai warna pink ya. Dari sini ke sini 1 unit, right? Terus dari sini ke sini 1, 2, 3 units. See? From the same reference point. Jadi this is 3 units. So from 1 to 3. Berarti ini senternya. Gitu. Oke? Udah ngerti belum? Udah, Sir. Oke, good. Kalau masih nggak jelas, tanya aja ya. Soalnya ini review, it's not to be done, nggak harus diselesain semua. Tapi as long as you understand, bisa kerjain yang lain gitu. Q3. Sekarang kita lihat question number 4. Nah, ini udah soal yang cukup basic ini. Hati-hati ini desimal, men. Oke, coba kita lihat. Given that ABC has the point A25, B93, C59, the image of triangle, ABC has point blah blah blah, find the center of enlargement and the scale factor. Oke, kita coba bikin. Nggak mau bikin sendiri. Nggak mau bikin pakai my own graph. Kita coba lihat square atau apa? Cartesian diagram. Nah, ini dia. So I don't have to worry about the scale factor. Oh, gede. Mantap, mantap, mantap. Ini gede. Kita kecilin dikit. Terus kita, gedein dikit lah. Habis gedein dikit, kita taruh di belakang. Nah, udah. Oke, cukup lah ya. Harusnya ini udah cukup banget. More than enough to see. Ini buang dulu biar lebih rapi. Oke, gini aja. Lain kan? Oke, sekarang kita lihat. Ini mana? Oh, ini. A2,5. Wih, enak nih. Helpful banget. Bentar. A is 2,5. Nggak gambar ya? Nggak bikin E-nya ya? Takut bingung. 9,3. C 5,9. 5,9. Oh, ini scaling triangle. Oke. So, ABC berarti kita udah langsung taruh di sini aja. Kalau you taruh di sini, mess up banget. Hati-hati ya. Taruh position ABC-nya juga harus se-PW mungkin gitu. This is A, this is B, this is C. So, pull the line then. Terlalu tebal. Saya mau tipisin dikit. Oke, udah nggak bisa lebih tebal lagi. Nah, ini dia. Sih enak banget ini kayak. Kelihatan nggak kalau di kalian ini share screen-nya kelihatan ya, harusnya garisnya tipis. Oke, thank you. Dan enak ya. Now, a triangle A accent, B accent, C accent. Oke, kita dikasih image-nya. Jadi kita disuruh cari center of enlargement. Oh, udah dikasih dia enlarge. 6,5 di sini, terus a 9. Oke, this is A. Ini tipisnya ekstrim. A accent. Terus B-nya ada di 10,6. Kecil ya, kelihatan ya, dikecilin kan? B accent, C-nya 8,9. 8,9. Ya udah kelihatan banget kan dikecilin habis. Hah? Kayaknya salah nih soal 6,5. 6.5,9. Ini bukan enlargement sama sekali, ini soalnya diubah banget nih. Ya, kayaknya nggak mungkin. Nah, ini soal salah kayaknya deh. Sih,
Apaan nih dua image yang berbeda? Oke, so we can ignore this question. Karena kalau you mau lanjutin juga, nggak usah benerin lagi sama sekali gitu. So this is not an enlargement at all. Why? Because the shape are different. Ini tetap kasih jawabannya aja ya. So this question is absurd and absolutely wrong. Because enlargement never change the shape. Ini shape-nya udah berubah total. Lihat E-nya jadi C-nya jadi obtuse angle. Coba perhatiin nih. Mana mungkin C-nya obtuse angle? Atau kita salah taruh coba 6,5 6.5,9 bener kok E-nya ya. Ini nggak salah. 6.5 ini desimal kan. Terus 10,6 10,6. Kalau AB masih oke lah kelihatan. Masih kelihatan masih mungkin, tapi C-nya udah paling nggak make sense 8,9. Okay, so never change the shape. And enlargement is always produce a similar triangle, similar shape. Ini nggak similar sama sekali, udah ketahuan lah, udah pasti beda gitu. Dia harus similar, artinya harus sama. Ingat ya, similarity on Sec 3, I think you learn it already. So, saya tetap kasih kirim. Ini soalnya salah gitu ya, kalau ditanya. You bisa jawab salah aja gitu. Kalau nggak mungkin sih post-test kayak nggak bakal sampai nggak bakal kasih apa namanya, nggak bakal sejelek ini. Kok Q4, Q4 harusnya. Oke. Now Q5. Oke, disuruh draw. Dua nomor lagi guys. Jadi bertahanlah. Udah mau selesai nih. Oh bisa nih, jam 12 bisa selesai guys. Kita lihat ya. Draw again. I want to find the Cartesian diagram. Copy lagi. Ini aja deh. Bentar, bisa nggak dia? 5 negative 4. Oh bisa. Cukup sih ini segini. Nah, oke, sorry, ini ada copyright-nya, sorry, ayo delete aja dah, for the sake of education. Oke, triangle 1, 4, 4. 4, 4 ada di sini. 1, 4 di sini, right? 4, 4, 1, 4, 1, 2. 1, 2 di sini. So this will be our triangle. Triangle 1, name it. Namain ya, triangle 1. And triangle 2 will be on the other side. 3, negative 1. Terus 3, negative 4. And then 5, 4. Oke lah, udah langsung ketahuan ya kalau you lihat gini. Ada yang bisa bantu jawab gak guys? Triangle 1 to triangle 2. Diapain? 1 on to 2. Yuk, siapa aja boleh jawab? Coba ya, I pick random name. Dennis? Coba di-unmute. 1 to 2, kira-kira diapain dong? Oke, what it, Dennis? Hi, sir. Yes, Dennis. Rotation Good. Langsung tahu ya. Benar. counterclockwise 90 degree. Rotation counter ya. Saya begini ya. Iya, 90 Oke, degree. nice. Centernya harus cari coba. Ini yang agak ribet. Dapat nggak? Ini agak 0.2 bukan?
0.2. Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Soalnya kan ini, you mau lihat yang sini ya? Yang you mau lihat yang mana dulu? Yang sini misalnya yang 90 degree ya? Ini lihat yang ujung itu, ujung Oh, ujung. atasnya. Oh, I see. Bisa, hampir benar. Bukan hampir benar sih, ya benar sih. Tapi yang lain jadi nggak konsisten. Bener nggak, Dennis? Bentar ya, aku nggak bisa. Oh, bentar. Jadi itu yang lain tuh jadi nggak konsisten, Dennis. Karena tadi yang you bilang tuh benar, dari sini ke sini kan. Ini sama ini kan. Ya bisa bilang kalau you kelihatan agak 90, oke sih, agak 90 sih, tapi itu belum 90. So kita coba cari yang lain ya. Bukan 02. Ini udah bener sih yang ini 90 degree clockwise. Coba yuk cek aja Sir, satu-satu. kalau misalnya di 02 bukannya itu harusnya clockwise ya? Eh, Jadi nggak bisa 02. oh iya ya, clockwise ya. Bener. Itu juga ya, salahnya di situ. Clockwise. Dia harus counter. Jadi harus somewhere ada di sini nih, bener nggak? Right? Kira-kira ada di sini. Oke. Sekarang kita coba dari sini ke sini. Wah, ribet ya. Kalau di sini, kayaknya kelebihan kita harus tambahin. Ya, soalnya dia punya graf agak limited. Kita taruh dulu ya. Ya, kira-kira aja ya begini. Ini juga sama. Aduh, udah. Oke, tolong please. OCD kalau lihat gini bisa. Nah, udah kira-kira di sini ya. Oke. Tadi Dennis bilang counterclockwise bener. Tapi explanation-nya jangan pikir karena dia punya Cartesian diagram ada di sini berarti dia pasti ada di sini, nggak juga ya. Namanya counter kan dia harus lawan arah. So lawan arahnya gimana? Coba yang tadi Dennis bilang dari ujung atas ini. Di sini kelihatannya ya. Bener nggak? Kalau lihat feeling-feelingnya gitu. Bisa iya, bisa nggak. Kita tes aja dulu. Full line. Yang lain konsisten nggak? Sekarang kita coba yang ini. Ini sama yang ini. Ternyata, oh iya konsisten gitu. Terus yang lihat ini yang 90 degree. Ini sama ini. Ya konsisten. Berarti langsung bener ya. Oke, thank you Dennis and Kevin for the correction. Oke, Wishley balesnya di chat aja baru baca. Through the center. Oops, kok pakai ini? Bentar, through the center. Berapa nih? 6,1. Jadi jangan confuse sama ini. Oh, ada di sini belum tentu. Kalau di sini berarti dia kemungkinan besar dia clockwise. Tapi bisa nggak ya clockwise? Harusnya bisa loh. Coba lihat yang lain. Ya pakai warna biru ya. Kalau mau clockwise bisa. Coba. Saya mau bikin tarik garis yang lain. Kayaknya di sini juga bisa, guys. Sih. Tapi senternya nggak mungkin di sini. Kalau senternya di sini ya ininya nggak bakal berubah. Oke, coba kita lihat lagi. Ya susah sih. Dapatnya jadi kayak lebih nyari lagi. Bentar, ayo mikir dulu. Nggak bisa dong, Sir. Nanti kalau clockwise, yang 90 angle degree-nya di atas, bukan di bawah. Good idea. Ya, good opinion. Ya udah, yang langsung ketahuan di sini aja ya. Oke, kan langsung kelihatan itu langsung counter clockwise ya. Jadi langsung diputernya, yuk perhatiin langsung begini gitu. Oke, bener nggak bisa. Tapi ada yang bisa loh. Nanti soal IGCSE yang mana gitu. Seingat aja sih ada soal yang bisa dua-duanya. Tapi ini kayaknya memang impossible to be done with clockwise. Clockwise. Oke, copy. Number 6. Kita coba lihat yang nomor 6. Terakhir ya. Oke, aduh kelebihan jadinya. Oke, I think it's about 5 or 10 minutes sudah bisa. Nanya aja ya biar lebih lebih interaktif. Tadi lumayan ya yang jawab udah bener, udah rata-rata sih udah 70-80% lah udah oke. Oke, now number 6. Jadi sebenarnya yang tadi Dennis bilang itu udah 75% right. Lu salah taruh point ya itu cuman kurang 25. Soalnya kan rotation-nya udah bener. Udah 2/3 ya of the answer. Jadi Dennis tadi bilang rotation-nya udah bener, 90 degree-nya udah bener. Counterclockwise-nya udah bener. Berarti tinggal senternya. Senternya itu 25%. Berarti 75% udah dapat. So tetap lewat itu.
Yang penting you jawab komplit. Ya. Given that ABC coordinates 317173. Oke, disuruh reflex. Artinya the coordinates-nya. Oke, guys. Ini you lihat soalnya. If you see the question is not ask you to draw the graph, right? So, saya mau kasih cheat-nya. A 3,1, B 7,1, C 7,3, and it is rotated. It's to reflection of y equals x. So semuanya ini di rotate sih, di reflex y equals x. Jadi dia masuk ke wormhole, reflection y equals x. Udah artinya y sama dengan x sama dengan y, jadi tinggal di switch aja. Itu udah kayak dunia lainnya yang terbaliknya dia gitu, wormhole-nya istilahnya. So I always see the reflection as a wormhole, terbalikin. X jadi y, y jadi x. Jadi kayak dunia kebalikannya gitu, right? Udah selesai. Tapi, masa sih? Lu yang bener aja lu kayak gini, nggak yakin gua. Ya boleh sih nggak yakin, doubt. Awal-awal nggak apa-apa. Tapi kalau I proving, kita buktiin, pasti bener. Kita pakai Cartesian yang ini aja deh. Jadi mau bikin begini nggak ada masalah ya. Not a big deal at all. Nggak ada. Ya boleh-boleh aja, toh nggak diminta kan gambarnya gitu. Kalau gambarnya diminta, baru yuk kerjain dah gitu. Tapi ini enggak, ya ngapain buang-buang waktu bikin drawing. Tapi lagi, again, I'm trying to prove it. This is not wrong at all. Oke. Cuman proving one to another aja. Bentar ya. Oke, kita coba. A31. Kayaknya boleh digedein kali ya. Nah, ini dia. A31. B71. C73. Dia reflectionnya y equals x, gitu kan. Nah, kita taruh dulu. Baru dibikin gambarnya. Ini langsung taruh di luar-luar grafnya. Jangan taruh di sini ya. Kalau itu taruh begini, waduh, mabok sendiri ya. Kita taruh sejauh mungkin. Tapi tetap dekat gitu. A, B, C. This will be the answer. I mean the real object. And the reflection point is y equals x. You have to draw y equals x. How to draw y equals x? Ini aja. Oke. Kalau mau pakai compass atau mau pakai cara-cara yang graphical method, no problem. I don't mind about that. A-nya 3-1 jadi 1-3, right? You lihat sini. C-nya jadi 3-7, right? B-nya jadi 7-2. Okay. So what you have to keep in mind if you draw, you have to draw in a ratio or a scale or on a graph paper. Ya, itu kelemahannya. Tapi kan memang karena you belum diajarin, saya cuma kasih cheat-nya, boleh, nggak apa-apa, you pakai ini aja. So equidistant also, right? So the image is located here. See? And I will fill the image with the lighter. Apa tuh? Oh, ada yang nggak ketutup. Bentar. Semoga udah. Ya, so ini jadinya A accent, B accent, dan C accent. Oke, so udah selesai. Jadi kira-kira the post test will be about like this. So what we will do on Monday or on Friday kita review yang begini-begini lagi. Kita coba kasih latihan soal. And at that time, that's your part, not mine anymore. Jadi coba kerjain. Jadi lebih santai lagi, nggak usah dengerin. You coba kerjain aja tapi. So the best thing is you have a graph paper. Kalau nggak ada, you boleh
pakai kertas, tapi kertas misalnya kertas kosong gini, you harus rapi banget tulisnya guys. Kalau you nggak rapi, bakal kesusahan banget ya. Harus in scale, makanya Ed selalu copy paste begini. And that's all for our meeting for today. You have about 30 more minutes to do. Let's stop the recording.